मलून के तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन इंशाअल्लाह हमारी मंजिल यही है कि गुस्ताख रसूल की एक ही सदा। मुझे ये कहना चाहिए था कि तू अगरचे अपने मुल्क में इलेक्शन जीता है, लेकिन तू याद रख कि हमारे दिलों को अगर किसी ने जीता है तो उसी ने जीता है जिसने गुस्ताख रसूल का सीना छलनी किया है। तू अपने मुल्क में इलेक्शन जीत रहे, हमें इससे कोई गम नहीं। वो एक शख्स, और तुम इतने बड़े सियासी हो, तुम कहते हो वो इमरान खान को निकाल कर सबसे बात की जा सकती है, तुम ये नहीं कह सकते कि उस मलून को निकाल कर सबसे बात की जा सकती है। तुमने सबने कहा कि एक शख्स के खिलाफ सबसे बात की जा सकती है, तो तुम्हारा दिमाग लाश करके गया हुआ था कि तुम ट्वीटे करते फिर रहे हो कि जनाब हम उसके साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। मैंने कहा हम तुम पे लानत देने को तैयार हैं। हमें तुम्हारी वज़ारत उम्मा से कोई गर्ज नहीं। हम तो इसलिए आए हैं कि इस सीट पर कोई मोहम्मद अरबी का गुलाम आ जाए। इस सीट पर आना कोई मकसद नहीं है, इस सीट पर हुजूर के गुलाम को लाना मकसद है। और बाबा जी फरमाते हैं किसी को गिराना मकसद नहीं है, हुजूर के दीन को तख्त पर लाना मकसद है। और मरदूद मीडिया जड़ा ए मंजर विखाओ मोदी नूं जे और शाम तक कौमी टीवी जाके माफी ना मंगना, साढ़ा नाम बढ़ा के रख देना। लेकिन ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓਗੇ, ਇਤਫਾਕ ਸਟੀਲ ਮਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੈ, 2 ਟਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਣ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਜਹਾं ਲੈ ਕੇ ਵੀ। ये सारा मामला किधर जा रहा है, ये जज्बा किधर जाएगा, ये अवाम का जमे गफीर किधर जाएगा। ये पाकिस्तान के अंदर एक इनकलाब बलपे होना जा रहा है, इनकलाब होगा इंशाअल्लाह। ये पिछले 70 सालों का हिसाब लेंगे इंशाअल्लाह। ये कौम इस मुल्क में 70 सालों के जो जुल्म हो रहा है, जो ज्यादती हो रही है, जिसका कि मैं भी निशाना बन रहा हूं, आप भी निशाना बन रहे हैं। किधर गया वो वोट को इज्जत दो, किधर गया वो वोट को इज्जत देने वाले। आज सारे नस के खत्म, बस बड़ी गल करते सन फलां से इत्तेहाद हो जाएगा, आप इमरान से रल जाएंगे। मैं कहा तुसी सारे रल जाओगे, या रसूल अल्लाह कहने वाला किसी नाल रल नहीं सकता, उस नाल सारे आगे रलणगे। सारियां गल्लां हो सकदियां, हुजूर दे गुलाम हुजूर नाल बेवफाई नहीं कर सकते। कादियानी हजरात हैं, अहमदी हजरात हैं, ये भी हमारे मुल्क कौम का सरमाया है, हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं। क्या ये आपकी राय है, आपका फैसला है, आपका अकीदा है? क्या मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को नबी मानने वाला हमारा भाई हो सकता है? अल्लाह ने तो कुरान में फरमाया कि मोमिन आपस में भाई भाई हैं, इनको वोट देकर कल अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात किस मुंह से मांगे? मियां शरीफ मर गया, इन्हां दा प्यो ए बदमाशां दा, ओ जनाब मर गया ते उन्हां नूं जनाजे दा किया गया, उन्हां ने इनकार कर दिता। जदों ये वापस आए ना हुकूमत 2008 ते इन्हां ने अल्लामा मौलाना मकसूद साहब नूं उतार दिता। उन्होंने कहा भाई तुसी मैनू क्यों उतारिया? मैं कहा जी तुसी साडे प्यो दा जनाजा नहीं सी पढ़ाया। मैं कहा जड़ा तेरे प्यो दा जनाजा ना पढ़ावे ये फर्ज किफाया फर्ज ऐन भी नहीं, तू उसनू इमामत उत्ते ना रहन देवें ते जड़ा हुजूर दे गुस्ताखां नाल जफे पावे असी उन्हू वज़ारत उज़्मा ते रहन दईए। ओ जर्मनी जबान बोल रहा सी ते जनाब लोगों ने वीडियो बनाई भाई इसनू जर्मनी जबान आंदी ते जनाब अक़वाम मुत्तहिदा च इहनू वेख के कुरान नहीं पढ़ना आया। इकबाल दी रूह तो तड़पी होनी ना कि वज़ा में हो तुम नसारा, इनू पेंट 3 पीस पाना आंदा, लेकिन जनाब 25 करोड़ मुसलमानों का नुमाइंदा ए जनाब बाबा जी तेन कहते कन खड़िया, शहबाज शरीफ नू कन खड़िया। ए जनाब वज़ारत उज़्मा साडा वज़ारत उज़्मा दा जनाब जिहड़ी सीट ते बैठा साडा नुमाइंदा पूरी दुनिया के सामने खड़िया सी, अक़वाम आलम जिन्होंने कहते हैं जी हमने अक़वाम आलम के मुकाबला करना है। मैं क्या इंज करना मुकाबला, वो भी हसदे होने कि ए जनाब तुहाडे नुमाइंदे ए जनाब 25 करोड़ चो एक बंदा तुसां। हमारे बड़ों ने इस पाकिस्तान के साथ और इस पाकिस्तान के नारे के साथ गद्दारी नहीं की, ना अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी ने गद्दारी की, गद्दारी ने की, नवाज शरीफ ने की, गद्दारी ज़ियाउल हक ने की, मुशर्रफ ने की, जनाब इमरान खान ने की। लोग कह रहे थे कि बहुत बड़े स्टेडियम में यहाँ हजारों लोग आते हैं, वहाँ खड़ा होकर कौमी तराना पड़ा है। मैंने कहा तुझे मुनाफिक का नहीं पता, ये तो कौमी तराना है, मुनाफिक तो पीछे खड़े होकर फर्ज नमाज़ें पढ़ रहे हैं।
ملک دی اس تو بڑی کی مطلب برے دن اسی دے بد نصیبی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک نائل شخص غدار ختم نبوت، قاتل شہید ناموس رسالت اور جناب ختم نبوت کے اندر ترمیم کی تھی، اور جو کچھ بن پایا وہ ترمیم کی تھی. ملک دا غدار، وطن دا غدار، مودی دا یار، جنگل دا یار، اس کو جا کے پوچھا جا رہا ہے ملک کے اندر الیکشن کرائیے کہ نہ کرائیے. پھر تسی کہندے ہو ساڑی وفاداری مشکوک نہ کرو، سانو سیاست کے اندر نہ گھسیٹو. یہ پوچھا تو جائے گا نا کہ جنہوں تسی سیٹ تے بٹھایا وہ کس طرح چلے گئے اس شخص کو پوچھن کہ او مائی باپ پاکستان دا، او ماما لگتا پاکستان دا، انہیں کشمیر آزاد کرایا، انہیں کارگل دی جنگ لڑی، انہیں ناموس رسالت 295 سیدھے پہلا دیتا، انہیں کی کیتا؟ انہیں کچھ بھی نہیں کیتا. اس نے اس ملک نو لوٹ کے کھاتا. اور اس شخص کو مشورہ کیتا جا رہا کہ الیکشن کرائیے نہ کرائیے، اور وہ اتوں بیٹھ کے حکومت چلائے گا. ویسے ڈب مرن دا مقام ہے سارے واسطے، اور پاکستانیوں کو سوچنا چاہیے کہ اجے تواڈے دل وچ اس مشورے دی محبت نکلی نہیں. اور کڑا دن آئے گا، 70 سال ہو گئے، ایک اٹھتا کہندا جی روٹی کپڑا مکان، دوسرا اٹھتا کہندا جی میں جناب ترقی لے آواں گا، تیسرا اٹھتا کہندا جی میں تبدیلی لے آواں گا. سارے نو آزمان ہی بیٹھے کی کس چیز کا تانوں انتظار ہے؟ کوئی آسمان تو چیز اترے گی، تہاڈا وطن سنوارے گی، تہاڈی عزت کا خیال رکھے گی، تہاڈے آقا مولا دی حرمت دے اوتے پہرا دے گی. کون کیڑی حکومت آئے گی؟ وہ ایک کوئی ہے کہندے نے امریکہ نو جواب، میں گارنٹی نال کہنا اس ملک دے بیٹھے، اس ملک دے عہدے اوتے بیٹھے کسی شخص دی ضرورت نہیں کہ وہ امریکہ دی اکھاں وچ اکھ پا کے گل کر سکے، اور رشیا دی اکھاں وچ اکھ پا کے گل کر سکے، اور چائنا دی اکھاں وچ اکھ پا کے گل کر سکے، کیونکہ تسی سارے سود خور ہو. تسی پورے ملک دی معیشت سود تے چلا رہے ہو. تے جس نے رب رسول نال جنگ لائی ہوے وہ سوچ سکتا کہ وہ کدی فتح پا سکتا، وہ سوچ سکتا اس دی معیشت ٹھیک ہو سکتی، وہ سوچ سکتا اس ملک کے اندر امن قائم ہو سکتا. جس دی رب رسول نال جنگ ہوئے اور کیویں کہہ سکتا کہ اس آپ یہ دیکھ لینا کہ یہ کہتے ہیں نا کہ تحریک لبیک کہ کسی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی اور یہ ان کے ساتھ مل جائیں گے. میں نے کہا ہم کس کے ساتھ کیسے مل سکتے ہیں؟ ایک طرف قادیانیوں کے بھائی اور دوسری طرف یہودیوں کے جوائی ہیں. غازی مجرم ہوئے کہ پاکستان بنن تو بعد بھی غازی مجرم ہوئے. دسو پاکستان پھر کیوں بنیا؟ اے ایجنسیاں میری گل اتنے تک پہنچان اپنے ابا جان تک سارے تک. 1929 سے انگریز تھی، 2016 میں کون سی؟ بس ایسا سانو جواب دے دو. ہاں جی کرو خدا سے ہوش کرو، مکر و ریاض سے کام نہ لو، یا اسلام پہ چلنا سیکھو. بس ڈرامہ نچایا ہوا. چلو تیرے نال گل بھی کرتے ہیں لیکن انہاں بدماشاں نال بھی کرتے ہیں جنہاں نوں ذوق چڑھ گیا کہ اسی اس گستاخ رسول نال مل کے کام کرن واسطے تیار ہاں. میں کہ تسی اجے سانو جاندے نہیں، جاندے نہیں. تسی بوٹ پالشی ہو تے بہترین کرو، سانو اس طرح غرض نہیں. لیکن ناموس رسالت تے کوئی گل کیتی تے لندن گیا سا اپنے بھرا کولوں پوچھ لینی، ملک بدر بھی کیتا، در بدر بھی کیتا. صرف یہ نہیں عمران خان، آپ کیوں عمران خان کی طرف جاتے ہیں؟ اور بھی ملک میں بڑے بڑے مجرم ہیں. نہیں چھوڑے، آپ کے دور میں آپ کے ذرا ظلم ہوا نہیں. نواز شریف کے دور میں کون سا کم ہوا؟ ہمیں تو ہر دور میں ہمارے حصے کی قیمت دی گئی کہ آپ یہ حق بات کرتے ہو، اپنے حصہ وصول کرو. نواز شریف کے دور میں کون سا کم ہوا؟ یہ تو کوئی کم نہیں ہوا. زرداری کے دور میں کون سا کم ہوا؟ میں ایک بات کر رہا ہوں، ہر دور میں حق کی ایک قیمت ہے، وہ ہم ادا کرتے رہے، اور یہ شروع سے ادا ہوتی آ رہی ہے. کہ تمہیں بڑی پیاری ہیں جناب ان ملونوں کی امدادیں، تم پر بھی لعنت اور بھیجنے والوں پر بھی لعنت. اچھا تم اس کا شکریہ ادا کرتے ہو. معلوم ہے کہ تم سارے ملے ہوئے ہو ہیں، اور جتنے لبیک کے نوجوان صبح شام پانی سے نکال بھی رہے ہیں، کھانا بھی دے رہے ہیں، پانی بھی دے رہے ہیں، بستر بھی دے رہے ہیں، گھر بھی دے رہے ہیں، ان کے جناب ساری چیزیں فصلیں بھی بچا رہے ہیں، پانی بھی نکال رہے ہیں، تمہیں وہ نظر نہیں آئے، تمہیں وہ چند پیکٹ ملونوں کے نظر آ گئے. اندھے کو بڑی دور کی سوجی ہے، لیکن تم دل کے بھی اندھے ہو، آنکھوں کے بھی اندھے ہو، جنہیں گستاخوں سے یاریاں ہیں. یہ یاد رکھ لینا، اگر تم نے یہی رویہ رکھا تو اللہ اپنے عذاب مزید بھیجے گا، اور اس کی پہنچ پھر اسلام آباد تک بھی ہوگی. یہ دور دراز علاقوں تک نہیں ہوگی. تمہیں شرم نہیں آتی کہ ناموس رسالت کی خاطر تو تم کچھ نہ کر سکے؟
बल्कि तुम ये कहते हो हम तो थूकते हैं तुम्हारे ऊपर। हजरत काब बिन मालिक को भी तो उसने ये कहा था, तुम्हारे पास तो इतनी सी इमदाद आई और तुम लाइनों उसको कबूल करने के लिए तैयार हो गए। हजरत काब बिन मालिक को तो उसने आधी हुकूमत देने की बात की थी, आधी हुकूमत देने की बात की थी। आपने फरमाया आधी नहीं, पूरा अरब दे दे, फिर दे दे, फिर दे दे। हुजूर का दामन एक लम्हे के लिए भी काब बिन मालिक नहीं छोड़ सकता। तुमने पढ़ा होता, तुमने तो सारी जिंदगी पढ़ी मईशत है ना। और वैसे भी कहते हैं भिखारियों को क्या पता हो कि गैरत क्या चीज होती है, भिखारियों को क्या मालूम हो कि गैरत क्या चीज होती है। गैरत पूछनी है तो कलंदर लाहौरी से पूछो, कहता है गैरत बड़ी चीज है जहाने तगो दो में। हाँ, और ये याद रखना, सबसे बड़ा गैरत वाला मेरा रब है, उसको सब कुछ बर्दाश्त है, अपने प्यारों से दुश्मनी बर्दाश्त नहीं है, अपने प्यारों से दुश्मनी बर्दाश्त नहीं है। अगर तुम उसके यार हो तो फिर हम तुम्हारे दुश्मन हैं, हर सतह पे दुश्मन है। तैयारी बांधो, इंशाअल्लाह हम तुम्हारे साथ दुश्मनी पीट कर दिखाएंगे तुम्हें कि अगर तुम मलून मैक्रोन के यार हो तो हम अपने आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफादार हैं। दिल में अपने नबी की गैरत नहीं, वो मुसलमान ही नहीं है। और जो इतने बड़े गुस्ताख के सामने बैठकर उसके साथ ताल्लुकदारियां की बात करे वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। और जो मुसलमान नहीं वो इस मुल्क का वजीर आजम नहीं हो सकता। जाओ जाकर कह दो ये हमारा फतवा है, बस। तुमने जो उसके साथ बगावत की है उस हद के अंदर लिखा हुआ है, मैं हुजूर को बैसियत खातमुन नबीयीन मानता हूँ। अगर तू हुजूर के साथ मोहब्बत रखता है और हुजूर के दुश्मनों के साथ दुश्मनी नहीं रखता, तू तो मुसलमान ही नहीं है। एक उधार था, अभी तक माइक मेरे हाथ में नहीं आया था। मैं उस हैवानियत की आंखें रखने वाले वजीर आजम से कहता हूं कि 75 साल खुशी मनाने का दिन जरूर था कि पाकिस्तान की आजादी को 75 साल हुए थे, लेकिन ओ बेशरम, ओ बेहया, बेटियां नचाने का दिन वो नहीं था। वो बेटियां नचाने का दिन नहीं था, वो शुक्र मनाने का दिन था। मैं चंद जुमले कहकर पंजाबी में फिर उर्दू तक आता हूं कि एक गल की चस बड़ी है और गल है कि कहते सन कि परेड ग्राउंड च जलसा नहीं कर देना, ਤੁਹਾਨੂੰ इजाजत नहीं है। मैं कहा राणा साहब आराम है। इकबाल कहता अगरचे ज़रबी हैं जहां में काजिल हाजात, जो फकर से मुयस्सर है तवंगरी से नहीं। जदों बंदा एसी वाले कमरे में बैठा हुए, जदों बंदा लंदन दियां और कैनेडा दियां सैरा कर रहा हुए, जदों नस के पाकिस्तान तो 40 चोर जाके लंदन बह जान, उदों कौमा जिंदा रहंदियां, किधर गया वो वोट को इज्जत दो, किधर गया वो वोट को इज्जत देने वाला। आज सारे नस के खत्म, बस बड़ी गल करते सन पनाह से इत्तेहाद हो जाएगा, आप इमरान से रल जाएंगे। मैं कहता सारे रल जाओगे, या रसूल अल्लाह कहने वाला किसी ना रल नहीं सकता, उसना सारे आगे रलेंगे। शहबाज शरीफ ने कल कहा है ना कि मैं यहाँ कुछ नहीं करने के लिए आया, मैं यहाँ पर जनाब डिनर करने के लिए आया हूँ। एक फैमिली मीटिंग थी, हम अपना बड़े भाई, भतीजे, मेरा बेटा और मेरी भतीजियाँ और फैमिली वाले बैठे थे। हमने खाना इकट्ठे खाया और गपशप मारी। डूब कर नहीं मरते, शर्म नहीं आती कि जिस मुल्क के अंदर बेटियां अपनी इज्जतें बेचकर 2 वक्त का खाना पूरा कर रही हों, और जिस मुल्क के अंदर बाप अपनी बेटियां लेकर उनके गले काट कर और खुद भी नहरों में और जनाब दरियाओं में छलांगे मार रहे हों, जो कौम अपनी इस हालत पर उतर आई हो, कौम भी कहती है जी इस्लाम पर कौन चल सकता है। मैंने कहा बिल्कुल ना चलो, फिर ये तुम्हारे पहने हुए कपड़े भी ना उतरवा ले तो तुम हमें कहना। और जब कोई इस्लाम पर चलता है तो होता है क्या फिर। ये इसलिए इकबाल ने कहा वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारिक कुरान होकर। जब तक हुजूर का दीन नहीं आता, इसी तरह ही जालिम से बढ़कर जालिम। ये बुजुर्ग बैठे हैं सफेद दाढ़ियों वाले, इनसे पूछें, ये सुना करते थे कि अयूब दौर आया, फिर अयूब के बाद आने वाला उससे बदतर, और कोई बेहतरी आ सकती है तो कोई औरंगजेब आलमगीर का खादिम आएगा तो बेहतरी आ सकती है, वरना यहाँ जुल्म का निज़ाम ही रहेगा।
नवाज शरीफ के मुंह ते थुक, हाँ जी, नून लीग के मुंह ते थुक के कह हम और तरफ जाते हैं, तू और तरफ जा। हाँ बस मैं तेन दावत देना जे तू इतनी सच बोलिया, अगला सच ये भी है कि लब्बैक में भी शामिल हो। हाँ, अपनी कब्र भी खुश कर ले। इतना जब पूछा जाएगा तो ये तो कह सकेगा ना, हुजूर मैं आपकी खत्म नबूवत की खातिर नून लीग ते थुकिया से। जितने होना जो कोई चमचे, वैसे मेरा होना तो चमचा कोई तकरीर सुन नहीं सकता, हो सकता कोई जायजा लैन आया होवे। ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੰਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ फरमाता है सुम्मा लनहनु आलमु बिल्लज़ीना हुम औला बिहासिलिया। अल्लाह ताला फरमाता है हम खूब जानते हैं कि सबसे पहले हमने किसको भूनना है। ये कुरान की नस है ना जी। हाँ जी, अल्लाह ताला फरमाता है हम खूब जानते हैं कि हमने सबसे पहले किसको भूनना है। मैंने कहा ये तो रब भी जानता है ना कि खत्म नबूवत के पहरेदार पहले भुने जाएंगे या गद्दार पहले भुने जाएंगे। ये तो रब का फैसला है। मैंने कहा हम तो कुछ नहीं कहते, ये मेरे रब का फैसला है। ठंडे ठहर हो गए। इनको ये समझते हैं कोई सानू कुल वल्ला नहीं आती तो मौलवियों भी नहीं आती। मैं कहा पुत्र असी देख रकात कुरान पढ़ने वाले हो, इन्हों दर्द ही है वे। और डाकू जरदारी भी, पट्ठा भी, शहबाजा भी, ये सारे इकट्ठे हो गए असम्बली साढ़े खिलाफ। कहते तुम इन्हों के खिलाफ हो असम्बली के फ्लोर ते। मैं कहा बाहर मैदान लाओ ना, बाहर आओ पुत्रो साढ़े नाल। तुसी क्यों बाकियां नूं क्यों कहंदे हो घोलो? तुसी आओ पहले त्रै। जरदारी बाहर आवे तो ओदा पट्ठा बाहर आवे। हाँ जी, शहबाज बाहर आवे तो ओदे पूरे पट्ठियां बाहर आन सारियां। मैदान जने लड़ाई मैदान च होंदी, लियाओ ना मैदान च इतने बंदे जड़े असी कट के लिया। बच्चे लगदे हो तुसी, क़यामत तक तुसी नहीं लिया सकदे। क्यों हुजूर गल करने वाली? असी हुजूर की इज्जत पैरा न देइए। जे पैरा न देइए तो इमाम मालिक फरमाते मां बकाउल उम्मत बाद शत्म नबी। हारून रशीद पूछा तो इमाम मालिक फरमाया अगर हुजूर की उम्मत हुजूर की इज्जत का पैरा नहीं दे सकती तो फिर सारी मर जाए। हम नहीं मरना चाहते, हम जिंदा रहना चाहते। तुसी मर जाओ जिन्होंने गैरत कोई नहीं। तुसी वैसे असी आपू दा दीन छुपाया, इस वास्ते शराबी ते कबाबी ते नून लीग दे एमएनए ते एमपी भी कहंदे असी भी आशिक रसूल हां। असा इश्क रसूल दा मेयार दस्या हुंदा ना कि इश्क रसूल ते ओनू कहंदे जलिया। अबू दुजाना नू मैदान ओहदे हर तीर हुजूर दे सामने झुके खड़े, हर तीर अबू दुजाना नू लग रहा। और इतने तीर लगे कि कल कुलफुस जिवें सेव आंदी कंडे वाली, इतने तीर अबू दुजाना दे जिस्म ते पैवस्त हो गए। लेकिन ला यतहरक अबू दुजाना दे जिस्म विच एक बार भी नहीं होया कि तीर लग गया। आशिक किसको कहते हैं? हाँ, आशिक उसको नहीं कहते कि जो कभी नून लीग की गोद में जा बैठे और कभी इमरान की गोद में जा बैठे और कहे लब्बैक के नारे सियासी हैं, तनकीद हमारे ऊपर करता है। जिन्होंने 12,000 शेल खाने के बाद भी कहा और सितम करे धरा, हुनर आजमाए तो तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। कुर्बान हम वो नहीं हैं जो ऑनलाइन खताब कर कर कहें कि मैं तो तुम्हारे साथ मैदान में नहीं हूं, तुम आओ। और हम वो भी नहीं हैं जो डी चौक से 2 किलोमीटर पीछे कौम का सौदा करके घर आकर कहें कि मुझे खतरा था कहीं ऐसा ना हो जाए। बाबा जी कहा करते थे काफिर की मौत से भी लरसता हो जिसका दिल, कहता है कौन उसे मुसलमान की मौत मर। बाबा इसे इश्क की गली कहते हैं, इसे मैदान अमल कहते हैं। तुमने इक्तदार के मजे लिए हैं किसी और के हाथों में खेलकर। तुम्हें एक दिन के लिए भी हकीकी इक्तदार नहीं मिला। तुम्हें पता ही नहीं है इक्तदार कहते किसे हैं। तुम्हें तो लाया गया फिर इक्तदार से भगाया गया और अब बाहर निकलकर तुम भी उस जनाब जो मुल्क से भागा हुआ शख्स है उसकी तरह कहते हो मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। मैंने कहा इधर आ, तुझे बताते हैं तुझे क्यों उतारा। तू खत्म नबूवत के मुजाहिदों का, नामूस रिसालत के मुजाहिदों का कातिल है, इसलिए तुझे निकाला। तूने उनका खून बहाया इसलिए निकाला। और सबसे बड़ी बात, तूने नामूस रिसालत के बिल के साथ गद्दारी की इसलिए तुझे निकाला गया। और दूसरों को क्यों लाया गया? दूसरों को इसलिए लाया गया कि वो भी वाजे हो जाएं जिन्हें बड़े दावे हैं
کہ ہم ملک کی معیشت ٹھیک کر لیں گے, ہم ڈالر کو جناب مستحکم کر دیں گے, ملک کے روپے کو مستحکم کر دیں گے. انہیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ بس اب تمہارے بس کی بات نہیں, اب یہ انہی کے ہاتھ سے ہوگا جن کے بڑوں نے پاکستان بنایا تھا, جن کے بڑوں نے جنگ آزادی کی جنگ لڑی تھی, اور جن کے بڑوں نے اس پاکستان, اس ہندوستان سے فرنگی سامراج کو شکست دی تھی. اب یہ ملک تبھی ٹھیک ہو سکتا ہے جب محمد عربی کے غلاموں کے ہاتھوں میں آئے گا انشاءاللہ. کہنے ہم ووٹ کو عزت دو, میں کہ دل گئی ووٹ کو عزت, بلا وزیر اعظم بنوا دیا, دوسرا حکم آج وزارت عظمیٰ دیو, اس نے اپنی شیطانیاں بند کر دیا. جب شیطان جنت چو کڑے گئے سی جو آج تک شیطانیاں کر رہا, وہ وزارت عظمیٰ کو تھلے لایا گیا, آج تک شیطانیاں. ایک جناب سابقہ ڈاکو سندھا, وہ اپنے پتر نو وزیر اعظم بنان دے خواب وچ, دوسرا کہنے بھیڑیا بڈھا ہو جائے نا تو اندر دنڈ ہے پہلے, وہ بھی گانا جا کے اللہ نہ کرتا. لیکن نواز شریف ایسا بھیڑیا دانت نہیں گر گیا, لیکن پھر بھی میں کہا پرانے شکاری ہیں لیکن شکار بدل کے آ رہا ہے کہ جی قوم دی اکانومی ٹھیک کریں گے, وہ باہروں لے کے آئیں دار. میں کہا ڈار نہیں, پیو جو بائیڈن کو بھی بلا لو, اس ملک کی اکانومی ٹھیک نہیں ہو سکتی اس واسطے کہ جناب یوسف علیہ السلام کی قیمت لگی بازار مصر. اللہ تعالیٰ نے جدوں تک دودھ پیندا بچیا جناب یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں جناب بیچا نہیں نا, ادو تک جناب مصر والے دی جان نہیں چھٹی. تے کتنے جناب یوسف, تسی تا امام الانبیاء دی عزت تے سودا کیتا, جدوں تک تانوں سارے کو لتر نہیں نہ پین گے ادو تک تہاڈی معافی نہیں ہونی. اج بھی موقع ہے, جاؤ در رسول تے جا کے معافی مانگ لو, کہو یا رسول اللہ ساڈے کو غلطی ہو گئی. جیت صرف ایک ہی صورت میں حاصل ہو سکتی ہے, جب تعداد کو نہیں عزم کو ہتھیار بنایا جائے. ہر وہ شخص جس کی سوچ بڑی ہوگی وہی چلے گا فتح کے راستے پر. آپ کا خواب جتنا زیادہ بڑا ہوگا کامیابی اتنی ہی زیادہ عظیم ہوگی ہمیشہ. اور اگر خواب دنیا کے برابر ہوگا تو پھر چاہے ساری دنیا ہی تمہارے خلاف ہو جائے, تمہیں تمہارے خواب کو حقیقت میں بدلنے سے روک نہیں پائے گی.